ओम शांति 16 जुलाई 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे ड्रामार यथार्थ ज्ञान द्वारा ही तुम्हें अचल अटल एवं एकरस अर्थात स्थिर रही पारिबो। मायार तोफान तुमको हलचल करि पारिबो नाही। ड्रामार यथार्थ ज्ञान द्वारा ही तुम्हें अचल अटल एवं एकरस अर्थात स्थिर रही पारिबो। मायार तोफान तुमको हलचल करि पारिबो नाही। प्रश्न देवता मानकर केउ गोटिए मुख्य गुण तुम मानक भितरे सदा सर्वदा देखा जिबा उचित? देवता मानकर केउ गोटिए मुख्य गुण तुम मानक भितरे सदा सर्वदा देखा जिबा उचित? उत्तर हर्षित रहिबा। देवता मानकर सर्वदा हर्षित मुखमंडल देखाई थांती। सेही भली तुम मानकु मध्य सर्वदा हर्षित होई रहिबाकु हेबो। कथा जेबली भी होई थाउ किंतु तुमी हर्षित होई रुह। केबे हेले दुखी हेबा बा क्रोध करिबा उचित नुही। जेपरि बाबा तुम मानकु भूल ठीक रो ज्ञान देउछंती, केबे क्रोध करू नाहंती कि दुखी हेउ नाहंती, सेही भली तुम मानकु मध्य केबे दुखी हेबार नाही। ओम शांति। बेहद्र बाबा बेहद्र पिला मानकु बुझाउछंती। लौकिक पिता तो एपरि कहिबे नाही। तांकर अति बेसी रे 5-6टी संतान हेबे। एठारे जेते आत्मा अछंती समस्ते परस्पर भाई भाई। तेबे सेमानकर निश्चित केही पिता थिबे। समस्ते कहउछंती ना आमे सबु भाई भाई, एकथा समस्तंक पई कुहा जाए। जिए भी आसंतु तांको मध्य आत्मा आत्मा भाई भाई बोली कुहा जिवो। ड्रामा रे तो समस्ते बांधी होई रहिछंती, जाहाको केही जानी नाहंती। एकथा न जानिबा मध्य ड्रामा रे निर्धार्य अछि। जहा बाबा आसी सुनाउछंती, कथा आदि जेते बेले सुनाउछंती सेते बेले कहउछंती परमपिता परमात्माए नमः। तेबे सिए किए एकथा केही जानती नाही। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता बोली कहउछंती, किंतु किछि बुझु नाहंती। वास्तव रे ब्रह्मा को देवता कुहाजिबो नाही। देवता तो विष्णु को कुहा जाए। ब्रह्मा को विषय रे काहाको मध्य जणा नाही। विष्णु देवता कहिबा ठीक अटे, किंतु शंकरंकर तो किछि भी पाठ नाही। तांकर जीवन कहानी किछि नाही। शिव बाबांकर जीवन कहानी अछि। सिए पतित मानकु पवित्र करिबा पई, नुआ दुनिया स्थापन करिबा पई आसुछंती। एबे एकमात्र आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना एवं अन्य सबु धर्मर विनाश हेउछि। तेबे समस्ते केउठाकु जिबे? शांति धाम। समस्तंकर शरीर तो विनाश होई जिवो। केवल तुमे माने ही नुआ दुनिया रे रहिबो। जे मुख्य धर्म सबु रहिछि ताकु तुमे माने ही जानिछ। समस्तंकर नाम तो कहि हेबो नाही। छोट छोट मठ पंथ मध्य बहुत रहिछि। प्रथमे प्रथमे हेउछि देवता धर्म, तापरे पुणी इस्लाम धर्म। एही कथा तुम मानक व्यतीत अन्य कहा बुद्धि रे नाही। एबे सेही आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायतः लोप होई जाइछि। सेथिपाई बरगछर उदाहरण दिया जाउछि। संपूर्ण वृक्ष छिड़ा होइछि, किंतु तार मूल दुआ नाही। सबुठारु अधिक बयस एही कल्प वृक्षर अटे। तेबे एही सृष्टि रूपी कल्प वृक्षरे सबुठारु अधिक आयुष आदि सनातन देवी देवता धर्मर। तेबे एही धर्म जेतेबेले प्राय लोप होई जिवो, सेतेबेले बाबा आसी गोटिए धर्मर स्थापना एवं अन्य धर्म गुड़िकर विनाश हेबार उपाय बताइबे। सेथिपाई त्रिमूर्ति चित्र मध्य तैयारी होइछि, किंतु तार अर्थ को केही बुझु नाहंती। तुमे पिला माने जानिछ उच्चरु उच्च हेउछंती भगवान, पुणी तापरे ब्रह्मा विष्णु शंकर, तापरे सृष्टि को आसुथिबा देवी देवता माने। तेबे सेते बेले देवी देवता धर्म व्यतीत अन्य कोनोसी धर्म न थाए। भक्ति मार्ग मध्य ड्रामा रे निर्धारित होई रहिछि। प्रथमे शिवंकर भक्ति कले, पुणी तापरे देवता मानकर करिले।
ତେବେ ଏସବୁ ଭାରତର ହିଁ କଥା। ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଧର୍ମ ମଠ ପନ୍ଥ କେବେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ବାସ୍ତବରେ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ହେଉଛି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ତୁମେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବ ତେବେ ସେମାନେ ନିଜେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆମର ଧର୍ମ ଅମୁକ ସମୟରେ ଆସିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ପାଠ ମିଳୁଛି ତାକୁ ତ ବଜାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ କାହାରି ଦୋଷ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଆମେମାନେ ପାପ ଆତ୍ମା କିପରି ହୋଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କହିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାରୂପୀ ଭାଇମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କାହିଁକି ଯିବେ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ଏଭଳି ପାର୍ଟ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଅନାଦି ଏବଂ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଡ୍ରାମା। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଅ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଆୟୁଷ କେତେ। ବାବା କାହାର ନିନ୍ଦା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ କେତେ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ପ୍ରଥମେ ତ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ପାଠ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାମାନେ ଉପରେ ରୁହନ୍ତି, ବାବା ମଧ୍ୟ ଉପରେ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଡାକିଲେ ସିଏ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପାଠ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେମିତି ହଦ୍ର ଡ୍ରାମାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କର ପାଠ ଥାଏ, ସେମିତି ଏହା ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ଡ୍ରାମା। ସମସ୍ତେ ଡ୍ରାମାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ନା। ଏକଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଜଡ଼ ବୃକ୍ଷ। ଯଦି ବୀଜ ଚୈତନ୍ୟ ହୋଇଥିବ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ନା ଯେ ଏହି ବୃକ୍ଷ କିପରି ବଡ଼ ହେଉଛି ଏବଂ କିପରି ଫଳ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ଚୈତନ୍ୟ ବୀଜ। ଏହାକୁ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ବାବା ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏହା ସେହି ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ, କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ବାବା କୌଣସି ଶ୍ଲୋକ ଆଦି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରି ତାର ଅର୍ଥ ବସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ପାଠ ପଢ଼ା, ଏଥିରେ ଶ୍ଲୋକ ଆଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦୁନିଆର ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ାରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ। କଥାରେ କୁହାଯାଏ ନା ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘର ଦୁଆରର ବୈରାଗ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଧର୍ମସ୍ଥାପକ ଆସିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଚାଲନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏବେ ତ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆସ୍ତିକ ହୋଇଯାଇଛ। ନାସ୍ତିକ ପଣିଆରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ନା ତୁମର କ'ଣ ମାତା ପିତା ନାହାନ୍ତି? ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପବିତ୍ରତା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁ ଥିଲା, ଅସୀମ ସୁଖ ଥିଲା। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଅପରମ ଅପାର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ତାହା ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ଏହା କଳି ଯୁଗ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହି ଯୁଗ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ସଙ୍ଗମକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଅସୁର ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଦେବତା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ରାବଣ ଉପରେ ଗଧର ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ନା। ଗଧକୁ ତୁମେ କେତେ ବି ସଫା କର, ତା ଉପରେ କପଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ରଖ, ତଥାପି ସେ ମାଟିରେ ଗଡ଼ି କପଡ଼ା ଖରାପ କରିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମର ଶରୀର ରୂପୀ କପଡ଼ାକୁ ସଫା କରି ତୁମକୁ ଫୁଲ ଭଳି ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି।
पुणी तुमे रावण राज्य विकार रूपी पंकरे गड़ी अपवित्र होई जाउछ। आत्मा एवं शरीर उभय अपवित्र होई जाउछि। बाबा कहउछंती तुमे सारा श्रृंगार को हराई देइछ। समस्ते बाबा को पतित पावन कहउछंती। तुमे बड़ बड़ सभारे कहि परिबो जे आमे माने स्वर्णिम जुगरे दिव्य गुण रे केते सजेई होई रहिथिले। आमर केते फर्स्ट क्लास राज्य भाग्य थिला। पुणी माया रूपी धूली रे लटपट होई मैला होई गले। बाबा कहउछंती एहा हेउछि अंधार नगरी, कारण भगवान को सर्वव्यापी बोली कहि देइछंती। तेबे जाहा किछि होइछि ताहा सबुर अविकल पुनरावृत्ति हेबो। एथिरे कोनोसी द्वंद्व नाही। जणे पिला 5000 वर्षरे केते मिनिट केते घंटा केते सेकेंड बाहर करी पठाइथिला। एथिरे मध्य बुद्धि व्यर्थरे खटाई करिथिबो। बाबा तो केवल एतिकी बुझाउछंती जे दुनिया किपरि चालुछि। प्रजापिता ब्रह्मा हेउछंती ग्रेट ग्रेट ग्रांडफादर। तांकर कर्तव्य विषय केही जानी नाहंती। विराट रूपरे प्रजापिता ब्रह्मा को दर्शाई नाहंती, कारण बाबा एवं ब्राह्मण मानकु यथार्थ भावरे जानी नाहंती। तांको समस्ते आदिदेव बोली कहउछंती। बाबा बुझाउछंती मु हेउछि एही सृष्टि रूपी वृक्षर चैतन्य बीज रूप। एहा हेउछि ओलटा वृक्ष। बाबा सत्य चैतन्य ज्ञानर सागर। तांकर ही महिमा गान करा जाउछि। जदि शरीर रे आत्मा नथिबो तेबे चाली बुली पारिबो नाही। गर्भरे मध्य 5-6 मास परे आत्मा प्रवेश करिथाए। एहा मध्य ड्रामा रे निर्धारित होइछि। पुणी जेतेबेले आत्मा चाली जाउछि सब किछि शेष होई जाउछि। आत्मा हेउछि अविनाशी। सी शरीर रे प्रवेश करी अभिनय करुछि। एकथा बाबा आसी अनुभव कराउछंती। आत्मा एते छोट बिंदु स्वरूप, सेथिरे एते अविनाशी पाठ भरी होई रहिछि। परमपिता मध्य आत्मा अटंती। तांको ज्ञानर सागर कुहा जाउछि। सी आसी आत्मज्ञान देउछंती। दुनिया रे समस्ते केवल कहउछंती परमात्मा सर्वशक्तिमान, 1000 सूर्य ठारू तेजोमय, किंतु किछि बुझु नाहंती। बाबा कहउछंती ए सबु भक्ति मार्ग रे वर्णना होइछि। शास्त्र गुड़िकरे दर्शा जाइछि जे अर्जुन को साक्षात्कार होइथिला। सी कहिथिले मु एते तेज सहन करि परिबे नाही। तेबे एही कथा मनुष्य मानक बुद्धि रे रहि जाइछि। जदि एते तेजोमय काहा शरीर रे प्रवेश करिवे तेबे सी फाटी जिवो। सेमानक भितरे ज्ञान तो नाही ना। तेणु भाबुछंती परमात्मा 1000 सूर्य ठारू तेजोमय। आमे तांको साक्षात्कार करिबाकू चाहुछु। भक्तिर भावना रहिछि, तेणु तांको साक्षात्कार मध्य हेउछि। आरंभरे मध्य तुमे माने एपरि बहुत साक्षात्कार करिछ। आखि एकदम लाल होई जाउथिला। जेउ माने साक्षात्कार करिथिले सेमाने आज एठारे नाहंती। साक्षात्कार भक्ति मार्गर कथा अटे। वर्तमान एसबु कथा बाबा बुझाउछंती। एथिरे ग्लानिर किछि कथा नाही। पिला मानकु सर्वदा हर्षित होई रहिबाकू हेबो। एही ड्रामा तो पूर्व प्रस्तुत अटे। मते मनुष्य माने केते गाली देउछंती, पुणी मु कोन करूछि? मते कोन राग आसुछि? मु जानिछि एमाने ड्रामा अनुसारे भक्ति मार्ग रे बांधी होई रहिछंती। एमानक उपरे नाराज हेबार किछि कथा नाही, कारण ड्रामा एही भली होइछि। तेणु सेमानकु स्नेहर सहित बुझाइबाकू पड़िथाए। बिचरा माने अज्ञान अंधकार रे पड़िछंती, किछि भी बुझु नाहंती। तेणु तांको उपरे दया मध्य आसुछि। तुमको सर्वदा हर्षित मुख होई रहिबा उचित। एमाने बिचरा स्वर्गर द्वार को आसी परिबे नाही। एमाने सब शांति धामरे रहिबे, कारण सेमाने केवल शांति ही चाहुछंती। वर्तमान बाबा तुमको सब सत्य सुनाउछंती। एबे तुमे माने जानुछ जे एही खेल पूर्व प्रस्तुत अटे। ड्रामा रे प्रत्येकंकु पाठ मिलिछि। तेणु एथिरे बहुत अटल स्थिर बुद्धि दरकार। जे पर्यंत अटल अचल एकरस अवस्था होई नाही, से पर्यंत पुरुषार्थ किपरि करिवो? किछि भी होई जाऊ, भले तोफान भी आसु, किंतु तुमको स्थिर होई रहिबाकू हेबो। मायार तोफान तो बहुत आसीबो एवं अंतिम समय पर्यंत आसीबो, किंतु तुमर अवस्था मजबूत हेबा दरकार। एहा ही हेउछि गुप्त मेहनत। केतेक संतान आसुथिबा विघ्न को पुरुषार्थ करी एड़ाई देउछंती। तेणु जीए जेते उत्तीर्ण हेबे सेते उच्च पद प्राप्त करिवे।
ରାଜଧାନୀରେ ପଦ ତ ବହୁତ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଏବଂ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ। ଏହା ଆରମ୍ଭରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ବିଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ଚିତ୍ର ନେବା ଦରକାର। ଏହା ଉପରେ ହିଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ବାବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ହେଉ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ ଯେ ଏହା କିପରି ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏହି କଥାକୁ ଯଦି ତୁମେମାନେ ବୁଝିଯିବ, ତେବେ ନିଜ ଧର୍ମରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ନିଜର ଶୃଙ୍ଗାର କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ମାୟାର ଧୂଳିରେ ଲଟପଟ ହୋଇ ନିଜର ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ବିଗାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ନିଜର ଶୃଙ୍ଗାର କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ମାୟାର ଧୂଳିରେ ଲଟପଟ ହୋଇ ନିଜର ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ବିଗାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ଡ୍ରାମାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝି ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଚଳ, ଅଟଳ ଏବଂ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ସଂଶୟରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ଡ୍ରାମାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝି ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଚଳ, ଅଟଳ ଏବଂ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ସଂଶୟରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ। ବରଦାନ, ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରୁଥିବା ପଶ୍ଚାତାପ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନୀତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରୁଥିବା ପଶ୍ଚାତାପ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନୀତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କର, ତାପରେ କର। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କରିସାରିବା ପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତାକୁ ପଶ୍ଚାତାପ କୁହାଯାଏ। ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏହା ପଶ୍ଚାତାପର ରୂପ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏହା ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାର ବିଶେଷ ଗୁଣ। ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗରେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଶ୍ଚାତାପ ହିଁ କରି କରି ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଏଭଳି ଭାବି ଚିନ୍ତି ସଂକଳ୍ପ କର ବା କର୍ମ କର ଯାହାକି କେବେ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ। ତେବେ କୁହାଯିବ ଜ୍ଞାନୀତ ଆତ୍ମା। ସ୍ଲୋଗାନ, ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ସର୍ବଗୁଣର ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଦାନ ଦେବାବାଲା ହିଁ ମାଷ୍ଟର ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ସର୍ବଗୁଣର ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଦାନ ଦେବାବାଲା ହିଁ ମାଷ୍ଟର ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।